गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फैक की मौत हो जाती है, अनम की खुशियों के ऊपर पानी फिर जाता है। लेकिन आज के शुरू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि अनम इस मुश्किल से कैसे अपने आप को निकाल पाएगी। क्या अनम की सास अनम को अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएगी? जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। की मौत होती है तो उस वक्त अनम के ऊपर तो क़यामत टूट पड़ती है, लेकिन अनम के वालिद और उसकी बहनों के ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत आती है। उनके घरों के ऊपर भी गम आ जाता है। अच्छे खून की जो पहचान होती है यही होती है। मौत के बाद अनम अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो अपने वालिद के साथ गुजारती है, उसके पास ही गुजारती है, क्योंकि वो अपने आप को इस दुख से या इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करती है। रात को सोई पड़ी होती है, अचानक उसे ख्वाब में फ़ैक मिलता है तो फ़ौरन वो डर की वजह से उठ जाती है और फ़ैक करना शुरू कर देती है। साथ में इसकी बहन कोमल सोई पड़ी होती है, वो भी डर से उठती है और वो अनम को हौसला देने की कोशिश करती है। अनम कोमल को कहती है कि वो देखें कि फ़ैक आ रहा है। एक इंसान किसी के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारे और अचानक से बताए बगैर उसे छोड़कर चला जाए तो वो इंसान कभी भी नहीं भूलता। कोमल उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि आपी जी इस वक्त आपके पास कोई भी नहीं है और फैक्ट दोबारा हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए चला गया है, प्लीज़ आप उसे भूल जाएँ। वहाँ पर फ़ौरन जो है अनम को चुप लग जाती है और उसे उसकी आँखें खुलना शुरू हो जाती हैं कि भाई वाकई जो है फ़ैक हमें छोड़कर चला गया है और दोबारा हमारी ज़िंदगियों में वो वापस नहीं आएगा। आनिया और फारिस जो है वो बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं किसी अच्छी जगह पर घूमने के लिए। तो फारिस जो है वो कोशिश कर होता है कि आखिरी दफ़ा जो अपनी माँ के साथ आकर मुलाकात कर सके, उसे राज़ी कर सके। हो सकता है कि दोबारा जो है कभी ज़िंदगी में मुलाकात ना हो। आनिया और फारिस दोनों आते हैं अपनी माँ के पास और उससे आकर इजाज़त मांगते हैं। फारिस अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तो माँ उसकी उस वक़्त उससे कोई भी जवाब नहीं देती। माँ हमेशा अपने बच्चे को जो है वो दुआ देती है या उसे मिलती है जब बच्चा घर को छोड़कर जा रहा हो तो फ़ौरन वहाँ पर वो चुप खड़ी होती है। फारिस का जो वालिद होता है वो फ़ौरन अपनी बेगम को कहते हैं कि अपने बच्चों को दुआएं दें, ये सफ़र पर जा रहे हैं, इनको अच्छी दुआ आपकी ही ज़रूरत है। तो फ़ौरन फारिस की माँ कहती है कि भाई मेरी दुआ इसे ज़रूरत नहीं है, ये दुआ के बगैर यहाँ से चला जाएगा। फारिस अपनी माँ की ये बात सुनता है तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी इसी उम्मीद पे था कि मैं अपनी माँ के साथ मुलाकात करूँगा तो मेरी माँ जो है वो राज़ी हो जाएगी और अच्छे तरीके से हमें यहाँ से रुखसत करेगी। लेकिन इसकी माँ का अभी भी मूड लटका हुआ है, वो तो इसे कोई भी दुआ नहीं देती। फारिस और हानिया यहाँ से चले जाते हैं। साद की माँ की जब हालत ख़राब हुई थी तो उस वक़्त साद की माँ ने साद से एक वादा लिया था, उससे कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा का जो है वो साथ नहीं छोड़ना। तो इस तरीके से साद जो है अपनी माँ के साथ ज़बान कर चुका होता है और वो अपनी माँ की जो है हर बात मानने की कोशिश भी करता है। वो ज़्यादातर जो अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करता है कि भाई जितना हो सके मेरी माँ खुश रहे। सबको मिलने के लिए चला जाता है तो फ़ौरन पे वापस आ रहा होता है मिलकर, तो उसका वालिद जो है इसे कॉल करता है, इसे पूछता है, इसे कहता है कि भाई बेटा तुम कहाँ हो, किसी मकसद के लिए या किसी काम के लिए इसे कॉल कर सकता है। तो साथ जो है अपने वालिद को बता देता है कि भाई मैं जो है ऐसा को मिलने के लिए गया था या उसके साथ मुलाकात करके आ रहा हूँ। जब आबिद साहब ये बातें सुनता है तो फ़ौरन जो है वो साथ के ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उसके साथ मुलाकात करने के लिए गए हो, तुम्हारा उसके साथ मुलाकात करने का कोई भी तुक नहीं बनता था। तो साद अपने वालिद को समझाता है, उससे कहते हैं कि अबू जान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरी बेगम है और बच्चे की जो है माँ बनने वाली है, मेरा उसके ऊपर हक है, अभी मैं उसके साथ मुलाकात जाकर कर सकता हूँ। तो आबिद साहब से कहते हैं कि भाई तुम्हारी मुलाकात ख़त्म करने का जो है मैंने तरीका ढूंढ लिया है, मैं अब चाहूँगा कि तुम उसके साथ मुलाकात ना करो, तुम जल्द जल्द वापस आओ और आकर मैं तुम्हारा काम करता हूँ। तो भाई इसे भी पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रहा है, इसे समझा भी रहा है कि भाई तू उसके साथ मुलाकात ना कर, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। वो तो हर तरह से जो है वो साथ को ऐसा से जुदा करने की कोशिश, ऐसा अपने घर में मौजूद है क्योंकि ऐसा फ़िलहाल साथ के साथ नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि भाई इससे थोड़ा सा जो है अंदर से अपनी तरफ से एहसास पूरी तरह हो कि भाई एक मोहब्बत के बगैर कोई भी इंसान नहीं रह सकता। और फिज़ा की जो है इनकी लोगों की भी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है, डॉक्टर के
پاس جاتے ہیں، جا کر مشورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ان کو خوشخبری سنا بھی دیتے ہیں کہ اپنا علاج کروائیں گے اور اس کے بعد ان کو بچے کی جو ہے وہ آمد لگ جائے گی، امید لگ جائے گی کہ ہماری جو گھر میں اب خوشیاں آنے والی۔ انم جو ہے بہت بری طرح سے اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اس سے جو ہے خوشی بھی نصیب نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ خوشی دیکھنا چاہتی تھی کہ بھئی کس دن جو ہے میری ساس مجھے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرے گی اور اس خوشی میں ہمارے ساتھ فیک بھی موجود ہوگا۔ وہی والا دن آنے والا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ زندگی میں اس کی ساس نے اسے اپنے گلے لگایا تھا، اس سے بوسہ دیا تھا اور پیار کا ایک مرتبہ، ایک مقام دیا تھا، اور وہ خوشیاں جو ہے انم کی راس نہ آئیں اسے، اور ہمیشہ کے لیے وہ ٹوٹ کر رہ گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ انم کو ایک اچانک سے دھچکا لگا ہے، وہ تو اندر سے ایک مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب والد کو جب یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے، فیک کا دانش آ کر بتاتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے فیک کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اس وقت اس کے والد کا کیا سین تھا، ایموشنل سین تھا، وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پا رہا تھا۔ دیکھیں کہ اچھے والد یا اچھے بہنوں کی یا اچھے خون کی جو ایک پہچان ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب فیک کی موت ہوئی تھی تو سب کے گھروں کے اندر جو ہے ایک مایوسی چھا گئی تھی، یا ایک غم چھا گیا تھا۔ ان لوگوں کو دکھ ہو رہا تھا کہ یار ہماری جو بہن ہے وہ اب اکیلی رہ چکی ہے۔ انٹرسٹنگ سین یہ پیدا ہو چکا ہے کہ بڑی مشکل سے انم کی ساس نے انم کو اپنے گھر میں ایکسیپٹ کیا تھا اور اسے اپنی بیٹی مانا تھا، اور جب فیک کی موت ہو گئی ہے تو یہ تو کوشش کرے گی کہ یہ انم کے اوپر سارا الزام لگائے کہ بھئی تمہاری وجہ سے میرا جو ہے بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سارا الزام جو ہے انم کے اوپر لگائے گی، اسے بولے گی کہ بھئی تو نحوست اس گھر میں آئی ہے تو میرے بیٹے کی جاب چلی گئی ہے، اس کے بعد میرا بیٹا ہی تم نے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ یہ پیڈ ہو سکتا ہے، اور 30% جو چانس یہ ہو سکتے ہیں کہ انم کو جو ہے انم کی ساس اس بات کی اجازت دے دے یا مخلصی کے ساتھ اس سے کہہ دے کہ بیٹا تمہاری جو زندگی ابھی بہت لمبی پڑی ہے اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ تم شادی کر لو۔ انم اس سے انکار کر دے گی، اس سے کہے گی کہ بھئی میں شادی کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں، میں آپ کی ہمیشہ کے لیے خدمت کروں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو اکیلا بھائی تھا، اب اس کے ساتھ کوئی اور ہے نہیں، تو انم اس کا ساتھ دے گی اس کی ماں کا، تاکہ اس کو ایک سپورٹ مل سکے۔ اگر انم بھی چھوڑ کر چلی گئی، اسے بھی کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، کوئی ایسا کام کرے گی جس پر گھر کا جو ہے وہ سرکٹ چلتا رہے۔ امید ہے آج کے یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی لاسٹ میڈیا بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جب فیک کی موت ہوئی ہے تو اس کے بعد انم کی جو ساس ہے وہ انم کو ایکسیپٹ کر پائے گی؟ اگر اسے ایکسیپٹ کرتی بھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے طرح طرح کے کون سے الزام لگائے گی، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ طنز تو کرے گی، اس سے باتیں تو سنائے گی کہ بھئی تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے چلا گیا، کیونکہ کوئی بھی ساس جو ہے وہ اس طرح چپ نہیں بیٹھ سکتی۔ دانش اور فضا کی جو زندگی ہے اس زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو چکی ہیں، کیا فضا کو بھی کچھ بچے کی امید مل جائے گی؟ اگر وہ امید ملتی بھی ہے تو فضا کی جو کتنی زیادہ ویلیو بڑھے گی۔ فارس اور ہانیہ سفر پہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی ماں خوشی کے ساتھ ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا فارس اور ہانیہ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی طوفان آنے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی لازمی دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔